Voilà, notre gâteau est prêt. Après 10 minutes, il est vraiment très bien. Il ne faut pas le toucher dès qu'il sort. Il faut laisser jusqu'à ce qu'il refroidisse. Et il a enflé tout, donc c'est très bien. بالنسبة للأخوات فهاد الجاتو هاد المكرون كيجيو معاليين شي شوية ومعلكين من الداخل وغزلان وكي ما تيمكنناش نهزوهم وهما سخان حتى تيبردوا عاد تيمكننا نهزوهم ونعملوهم في الغطية وهكا تيكون وجد التبصيل ديالنا. Bonjour, aujourd'hui on va faire un gâteau, c'est des macarons aux amandes, vraiment très bon. Donc pour ce gâteau, j'aurai besoin de 200 grammes à 250 grammes d'amandes tout entières, non cuites ni rien. Vous la mixez vraiment très bien jusqu'à obtenir une poudre. Après, j'aurai besoin de 150 grammes de sucre glace, d'une grande cuillère de beurre, de 50 grammes de blanc d'œuf et une cuillère de confiture d'abricot ou n'importe quelle confiture que vous aimez. J'aurai besoin d'un sachet de sucre vanillé et d'un demi-sachet de levure chimique, c'est-à-dire 4 à 5 grammes de levure chimique. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout d'abord? Je vais prendre cette poudre d'amande, je vais lui rajouter le sucre, je vais lui rajouter le beurre, la confiture et le sucre vanillé et je vais la mélanger et après je vais rajouter peu à peu les blancs d'œufs jusqu'à ce que j'ai une pâte et après je rajouterai la levure chimique. بالنسبة للأخوات فهنا بالنسبة هاد لي ماكارون هاد الغيبة أو واحد الحليوات صغيورين فكنحتاج 250 غرام ديال اللوز بقشورو اللي طحنته مزيان حتى حصلت على واحد الغبره. هنا خصني 150 غرام ديال السكر كلاصي. هنا خصني واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وخصني واحد المعلقه كبيره ديال المربى الكونفيتور اللي بغيتو ولكن بلا طراف وخصني واحد 50 غرام ديال البيض ديال البيض تقريبا 3 ديال البيض ديال البيض وخصني واحد السكر فانيي وخصني واحد نص ساشيه ديال الخميره الكيماويه تعني 5 غرام ديال هذا وخصني واحد شويه د الملحه. في الاول شنو غادي ندير؟ غادي نهز هذا اللوز ونخلطو مع السكر وغادي نزيد عليه لو سكر فانيلي ومن بعد غنحركهم مزيان وغادي نزيد الزبده ونزيد هاد الكونفيتور ومن بعد غادي نبقى تنزيد البيض حتى تجمع لي تتكون لي واحد العجينه غادي نوريكم كيفاش دايره. Alors donc là il faut pas oublier de mettre une pincée de sel. Ici comme vous voyez donc j'ai mélangé le blanc d'œuf, le sucre et le beurre et le sucre glace et la levure chimique et la confiture et un peu de sel, donc tout ça et j'ai laissé reposer 10 minutes. Voilà, là c'est bon. J'ai mis un blanc d'œuf ici et un peu de fleur d'oranger parce que si je veux l'attraper comme ça colle. Donc je vais mettre un peu d'eau sur mes mains et je prends la quantité que je veux pour la taille des macarons et après je vais la passer dans le blanc d'œuf et je vais la mettre sur une plaque. بالنسبه للاخوات فهنا لما طحنت داك اللوز وخلطته مع السكر ومع الزبده ومع الكونفيتور ومع داك الخميره ومع السكر فانيلي تو سا دابا
هزيت، خليته تا ارتاح واحد شويه، واحد 10 دقائق. دابا ها هو دا ما بقاش تيكلس بزاف، ولكن باش نهزو صعيب عليا. دونك غادي نهز عندي شويه ديال الماء الزهر هنا، وعندي واحد البيض ديال البيضه. دونك غادي نبدا نهز كويورات، غادي نطلي يديا شويه ديال الماء الزهر ونهز كويورات ونغطسها في البيض ديال البيض ونحطها في الطاوه. Là, comme vous voyez, je viens de les faire. Je les ai décorés d'une amande et je les ai pas, je les ai laissés bomber un peu parce qu'il y a de la levure et je les ai un petit peu espacés. Et là, j'ai chauffé mon four à 175 degrés et je vais les mettre pendant 10 minutes, pas plus, au milieu de mon فور. بالنسبه للاخوات فهنا عملت داك الكويرات، بعدتهم شي شويه وكل وحده زوقتها بواحد اللوزه وما بركتش عليهم، خليتهم عاليين لانهم ما فيهم الخميره وكلهم يهبطوا. دونك خليت درت الفران تيسخن على 170 درجه. غادي نعملهم في الوسط ديال الفران حيت عندي الفران الكتريك، وغادي نخليهم واحد 10 دقائق ونجبدهم. Donc voilà, quand ils sont cuits, je les touche pas jusqu'à ce que ça refroidisse et après je peux les enlever. Comme vous voyez là, après 10 minutes au four, ça a bien enflé, c'est très bien. Il faut pas les toucher maintenant, il faut laisser jusqu'à ce qu'ils refroidissent pour les enlever. بالنسبه للاخوات فهنا كيف كتشوفوا معايا فطابوا من بعد 10 دقائق، ولكن ما يمكنليش نهزهم دابا حتى يبردوا ونهزهم ونعملهم في الغطيه. وهكا تيكون كملنا هاد الكاطو اللي كيجي غزال وهشيش.